الإنسان إذا لم يستطع أن يبني خاصته لا يستطيع أن يبني الآخرين. Karena dalam pandangan kita, orang yang tidak bisa memperbaiki keluarganya, bagaimana dia kemudian bisa memperbaiki orang lain? وكل من يبحث عن الإصلاح في الأمة Dan bagi setiap orang yang ingin melakukan kebaikan kepada umat, perbaikan, أن يتنازل عن كثير من حقوقه الشخصية. maka orang yang ingin berjuang kepada di umat ini harus kemudian banyak sekali merelakan hak-hak dia untuk hilang. في مقابل أن يصلح فيما بينه وبين صديقه وجاره وقريبه. Termasuk juga bagaimana dia harus memperbaiki hubungannya dengan tetangganya, dengan saudaranya, dengan semua orang. ولو تنازل عن كثير من حقوقه الشخصية. Dan dia harus banyak merelakan hak-hak dia sendiri kemudian hilang. فإنه يأجره الله سبحانه وتعالى على ذلك. Dan dia kemudian akan diberikan iktidar oleh Allah Subhanahu wa taala. أنا أوجه كلمة أول للشيخ عبد العزيز. Dan kalimat yang pertama, ucapan saya yang pertama ini saya sampaikan kepada Kiai Abdul Aziz. لا بأس أن يتنازل الإنسان عن بعض حقوقه في مقابل أن يصلح فيما بينه وبين الآخرين. Tidak mengapa bagi orang itu untuk sedikit menurunkan atau menghilangkan hak-haknya dia untuk kemaslahatan yang lebih umum. في مقابل ألا يتأثر المنهج ولا المعهد. Dengan harapan ketika dia menurunkan sedikit hak-haknya itu lebih maslahat bagi pondoknya. وأن يقبل الناس بحسن الظن. Dan dengan hal itu orang kemudian mempunyai persangkaan yang baik. أن يعامل الناس بما ظهر. Dan orang kemudian memberikan penilaian dari yang tampak. ولسنا مطالبون أن نفتش ما في قلوبهم. Dan kita tidak diperintahkan untuk kemudian melihat yang ada di dalam batin. لأن الإسلام يبني على هذا ويحكم بهذا. Karena dalam Islam kita hanya menghukumi yang zahir. لأننا إذا بدأنا نبحث عما في قلوب الناس فلن نصل إلى النهاية. Karena kalau kita kemudian mencoba mencari apa yang ada di dalam hati manusia, kita tidak akan pernah sampai. النبي صلى الله عليه وآله وسلم Nabi Muhammad SAW كان يكتفي بمعرفة ظاهر الإنسان Nabi Muhammad hanya mencukupkan mengetahui yang zahir dari manusia. ولا يفتش عن بواطنهم. Nabi Muhammad tidak mencari-cari apa yang ada di dalam batin mereka. هناك رجال كانوا منافقين معه Ada beberapa sahabat Nabi yang munafik. وهو يعلم بهم. Dan Nabi mengetahui satu persatu orang itu. لكن ما كان يعاملهم كمنافقين. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah bermuamalah dengan mereka seperti mereka orang munafik. يعاملهم كمسلمين. Nabi bermuamalah dengan mereka seperti bermuamalah dengan orang muslim. لأنهم أظهروا الإسلام. Karena orang munafik ini menampakkan Islam. فإذا كانت هذه معاملته مع الكفار الذين يتظاهرون بالإسلام. Apabila hal ini perangainya Nabi dengan orang kafir yang menampakkan keislaman, فكيف تكون المعاملة مع المسلم الذي قد أختلف معه؟ bagaimana perangai Nabi dengan seorang muslim yang kadang-kadang berbeda pendapat dengan beliau? فلا بد أن نقبل الناس في ظواهرهم. Maka kaidahnya adalah bagaimana kita bisa menghukumi manusia sesuai zahir mereka. ولو علمنا شيء من البواطن نتغاضى عنه. Maka andaikan kita mengetahui yang batin, kita tidak bisa menyelesaikan hal itu. إذا أردنا أن نصل إلى إصلاح. Ini apabila kita ingin berislah. أما إذا لم نستطع ذلك فلن نستطيع أن نصلح غيره. Apabila kita tidak bisa melakukan hal itu, maka islah tidak akan terjadi. هذا الأمر الأول. Ini yang pertama. الأمر الثاني فيما يتعلق بالطلاب. Yang kedua, permasalahan santri. تكلم أن الطالب قد يأخذ فكرة غير الفكرة التي يعيشها في المعهد. Yang saya tangkap bahwasanya ada santri yang tidak mengambil fikrah atau manhaj yang ada di pondok ini. الحقيقة الذي يؤثر في شخصية الطالب شيئان. Hakikatnya yang berpengaruh terhadap seorang santri itu dua hal. فكرة المعلم Yang pertama adalah pikiran daripada gurunya. ونوع المنهج. Yang kedua adalah bagaimana metodenya. فأحيانا يكون المنهج سليم. Ada kalanya metode sudah benar, كما هي العادة في المعاهد الموجودة الآن. sebagaimana yang sudah ada di ma'had yang ada sekarang. لكن قد يكون المعلم متأثر بفكرة أخرى. Masalahnya gurunya telah terpengaruh oleh ideologi yang lain. فيحاول أن يضع فكرته في أثناء شرحه للكتب الموجودة. Maka ideologi yang ada pada guru ini dia sampaikan ketika dia mengajarkan kitab-kitab yang dia ajarkan. فيظل الطلاب في تناقض. Maka menyebabkan murid ini kemudian merasa bingung بين منهجية الكتاب antara apa yang tertulis di kitab وبين فكرة المعلم. dan juga apa yang dijelaskan dalam pikirannya seorang guru. لذلك في الزمن الماضي
Maka di zaman dahulu, قبل أن تدخل السياسة إلى الدين، sebelum politik kemudian berpengaruh terhadap agama, امتدادا إلى العصور الأولى في الإسلام، kita melihat jauh kemudian di awal-awal masa Islam. كان المختلفون في الرأي يعيشون مع بعض. Orang yang berbeda pendapat itu bisa hidup berdampingan. كان الشيعي يعيش مع السني، Orang Syiah bisa berdampingan dengan Sunni. والسني يتزوج من الشيعي، Sunni nikah dengan orang Syiah. مع أنهم مختلفين، Mereka pun berbeda sebenarnya. مختلفين في الرأي Mereka berbeda dalam pemikiran, وليس في القلوب. tetapi hati mereka tidak berbeda. فكاد الرأي هي عبارة عن علم، Maka kita ibaratkan pendapat ini seperti ilmu. لكن القلوب تربطه برابطة الدين والإيمان. Tetapi hati ini diikat dengan ikatan agama dan ikatan iman. لكن الكافر أراد أن يفرق بين المسلمين، Tetapi niat orang kafir, dia ingin mencerai-beraikan umat muslim. فجعل من الخلاف في الرأي اختلافا في القلوب. Maka mereka menjadikan ikhtilaf dalam hal pemikiran ini menjadi ikhtilaf di dalam hati. فصار كل واحد منا يرى الآخر عدوا له. Maka kemudian setiap masing-masing dari kita menilai orang lain adalah musuhnya. هذا ليس من قديم. Maka ini tidak terjadi di zaman dahulu. هذا من قريب. Ini terjadi di zaman sekarang ini. عندما بدأت يد الكافر في أيدي المسلمين. Ini terjadi ketika orang kafir sudah mempunyai menguasai pemerintahan orang Islam. وهذا أمر ليس بالغريب. Dan ini bukanlah hal yang aneh. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الحديث. Karena Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan dalam sebuah hadis وأخبر أن هذه الأمة ستصير من ضعف إلى ضعف. bahwasanya umat ini akan kemudian sampai kepada kelemahan dan kelemahan. وفي آخر أمرها سيكون أمرها بيد الكافر. Dan di akhir perjalanan umat muslim akan dikuasai oleh orang-orang kafir. هو الذي يحدد نوع التعليم. Maka dia yang kemudian orang kafir yang menentukan pelajaran bagi orang muslim. هو الذي يحدد نوع الاقتصاد. Maka orang kafir yang menentukan ekonominya orang muslim. هو الذي يحدد متى يكون السلام. Maka dia yang kemudian menentukan segalanya. هو الذي